जय जय जगन्नाथ नमस्कार जेना भिजन सकाळर खबर नुआ वर्षरे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना नजर पकेबा पूर्वरु ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा एवं गोटे पटेरे प्रबल थंडा एई थंडा को भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु आकलन करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आउरी 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे प्रबल शीतर लहरी चलिबो एवं एई परिप्रेक्षी रे भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु एक सुंदर खबर एवं आउ दी दिन परे टिके शीतर प्रकोप कमिबो बोली आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु सबुठी देखिबाकु मिलुछि थंडार प्रकोप यार भितरे भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु वर्षा पई अलर्टमेंट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होता एक घूर्णिबलय परे परे एक लघुचापर सृष्टि नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आउरी पाखापाखि 8 दिन धरी बंगोपसागर सक्रिय रहिबो एही सक्रिय फल रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग गोटे पटे कथा कहि परिबा ओडिशा रे जो भली रही स्थिति वर्तमान किछि विजुअल माध्यम रे आमे आपन पाखक नहीं जाऊँ दर्शक बंधु देखंतु एभली परिस्थिति रे ओडिशा रे रही तार तांडव लीला किछि मास पूर्वरु आमे देखिथिले ओडिशार लघुचाप फल रे ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइतिला परे परे लघुचाप जनित वर्षा रे प्रबल भिजिथिला सारा ओडिशा एबे अम्ल टाइम रे अदिनिया वर्षा एवं अदिनिया लघुचाप फल रे ओडिशार वर्तमान स्थिति कौन रहिबो आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे जो भली लघुचाप ओडिशार प्रबल मात्रा रे राज करुतला ताहा मध्य ओडिशा रे वर्तमान देखिबाकु मिलुछि एवं सबुठी वर्तमान कुहुड़ी वर्तमान ओडिशा रे प्रत्येक कोण अनुकोण रे एवं सबु जिल्ला रे मध्य कुहुड़ी रे मध्य दृश्यमान हेउछि एवं सबुठी मध्य देखिबाकु मिलुछि कुहुड़ी एवं कुहुड़ी किंतु एथि रास्ता घाट सबु सुनसान हो जाउछि इति प्रखर शीत वर्तमान ओडिशा पर जारी रही दर्शक बंधु से भली शीतरे थरुछि सारा ओडिशा प्रत्येक जिले में वर्तमान लगी रही शीतर प्रकोप यही शीत भितर ओडिशार देखा मिलूँ गोटे गोटे स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षार मध्य संभावना अच्छी भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु गोटे कथा कहीपर जो भाई ओडिशा रे लगातार भाव में लघुचाप सृष्टि होउथला एवं मध्य आगुक लघुचापर सृष्टि नब कारण एभली एक परिस्थिति रे ओडिशा वर्तमान जो भली स्थिति एवं जदि आकलन करा जाए ओडिशार प्रत्येक जिले में वर्तमान लघुचाप जनित वर्षार प्रकोप रहिबो बोली आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग आमे दर्शक बंधु कहीपर गोटे कथा ओडिशा रे जो भली भाव में आमे राति सारा दिन तमाम एवं सकाळ रे खबर रे आमे देखिथिलु किछि अंचल रे वर्तमान शीतर प्रकोप अधिक रहुछि एवं जाड़ हाड़ भंगा शीत सहित प्रबल मात्रा शीतर प्रकोप मध्य अधिक रहुछि एवं सेथि मध्यरु ओडिशा हेउछि सबु राज्यर अधिक शीत रहुछि कारण आमे गोटे कथा कहि परिबा सबुठारु दिल्ली रे अत्यधिक शीत फल वर्तमान ओडिशार मध्य ताहा स्पष्ट हेउछि माने दृश्यमान हेउछि लघुचाप जनित वर्षा सहित अदिनिया वर्षा रे वर्तमान भिजिबो सारा ओडिशा ए लघुचाप जनित वर्षा को नहीं वर्तमान हाई अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग पाखापाखि शीतर प्रकोप आउरी मात्र 2 दिन धरी हबो कारण जो सूक्ष्म वायु ओडिशा प्रवेश करुछि एवं सूक्ष्म वायु तले पश्चिम जल एवं उत्तर पश्चिम जल रे वर्तमान शीतर प्रकोप रही एवं यही पवन रे अत्यधिक शीत मध्य अनुभूत हेउछि एवं शीतर प्रकोप रे सारा ओडिशा वर्तमान दोहली जाउछि कारण एते प्रखर मात्रा रे शीत वर्तमान ओडिशा पर रही ता निश्चित भाव में आमे कहि परिबा ओडिशा रे एही भली स्थिति रे ओडिशा वर्तमान रही स्थिति जोठी देखिले तार मध्य प्रकोप अधिक रहुछि एवं ताहा मध्य आपणकर भिजुआल माध्यम रे आमे नहीं जाउछु दर्शक बंधु एभली एक परिस्थिति रे ओडिशा रे रही यार स्थिति
কিপରି ভাବରେ এটি ওড়িশার প্রত্যেক লোকମାନଙ୍କ ভিতরে বর্তমান রয়েছে গোটে ভালনি চলে যাচ্ছে এক লঘুচাপর নিউজ শুଣିছিলা মানে সমস্ত টিকে ছানি হেউଛନ୍ତି কারণ পূর্বରୁ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ এই লঘুচাপ জনিত বর্ষার লোকମାନେ কিপরি দেখুলে তাহা মধ্য স্পষ্ট হয়েছে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ কহা অনুযায়ী বর্তমান ওড়িশার বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গোটিয়ে কথা বর্তমান যে ধান অমল টাইমে বর্তমান ধান অমল টাইমে যদি এভাবে ভাবে যদি বর্ষা রুয়ে তাহলে ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তরফর যে আকলন করুচি তাহা মধ্য স্পষ্ট করব বর্তমান দেখুম পূর্বর যেভাবে বাତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଥିଲା କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗୋଟେ କୃଷକ ତାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଧାନ ନିଜ ଖଳାକୁ ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ଧାନ ତାର କ୍ଷେତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ ଏବଂ ଅମଳ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୋପ ରହିବ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି କାରଣ ଏଠି ତରବରିଆ ହେବାର କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କୃଷକ ଭାଇର କାରଣ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ତା'ର ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଫସଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଫସଲର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯଦି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ି କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଅଛି ବଉଳ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ିରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଏହି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ିରେ ତାପରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କୃଷି ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ରହିବ କାରଣ ପାଖାପାଖି ଯାହା କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଟରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି বা এই যে লঘুচাপ জনিত বর্ষা বা যে পবন উত্তর পূর্বর পবন যে পিটুছি এবং পশ্চিম ঝড় রয়েছে তাকে আকলন করুছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ অত্যধিক থন্ডা পাই এবং অত্যধিক থন্ডা হলে দেহ খারাপ হওয়া পাই পরামর্শ দিয়েছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ কারণ এই বায়ু যেতবে প্রবেশ করুছি তাহলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসর এই বায়ু হচ্ছে বহুত ক্ষতিকারক সেপাই নিজে সচেতন হবার নিহাতি আবশ্যক অছি বলে ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তরফর সতর্ক সূচনা জারি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ দর্শক বন্ধু যেভাবে ভাবে শীত আউ গোটে পটে অদিনিয়া বর্ষা যদি একু দুইটাকে ফেন্টাফেন্টি করা যায় তাহলে নিশ্চিত ভাবে ওড়িশা পাই অতি বিপজ্জনক কারণ এভাবে ভাবে গোটে থন্ডা প্রবল হচ্ছে তাকে পাণিপাগ বিশেষ তরফর সতর্ক সূচনা জারি